حديث من؟ أنس بن مالك. أكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث من؟ أنس بن مالك. حرقني ذكاؤها. أبي هريرة. أكمل. إنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فصرف وجهي عن النار فلا يزال يدعو الله فيقول أن لك إن أعطيتك ذلك تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره فيصرف وجهه عن النار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أنس بن مالك. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار من أدرك ركعة من الصلاة. कोई अगर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को देखना चाहे तो वो इस बच्चे को देख ले। यकीनन इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपने बचपन में 70,000 अहादीस के हाफिज़ थे, लेकिन ये बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है कि ये बच्चा कुतुब सित्ता का हाफिज़ है। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसई, इब्न माजा, इतनी किताबों के अलावा 18 किताबों का ये बच्चा हाफिज़ है। हदीस की दुनिया में और भी किताबें हैं, उन तमाम किताबों को ये बच्चा याद कर चुका है। आप सोचिए ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है मेरे भाइयों। आज हमारे माशरे के अंदर हमारे बच्चों को हदीस की तारीफ़ तक मालूम नहीं होती है, लेकिन ये बच्चा जब इससे पूछा जा रहा है फ़ला हदीस कहाँ है तो फ़ौरन बता रहा है फ़ला जगह पे ये हदीस है। हदीस के रावी कौन है फ़ौरन बता रहा है हदीस के रावी फ़ला है। हदीस कितने रकम की हदीस है, हदीस का नंबर क्या है और किस किताब की हदीस है फ़ौरन बता रहा है बच्चा। हदीस को पूरी पढ़ो फ़ौरन पूरी पढ़ के बता रहा है। यानी इस कदर ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत है। और आप ज़रा गौर कीजिए कि ये बच्चा नाबीना होने के बावजूद भी इतनी हदीस का हाफिज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बच्चे को सलामत रखे। आप देखिए इस वीडियो को, आप हैरान रह जाएंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी जहानत अता की है। हमारे वालिदैन से भी गुजारिश है कि अपने बच्चों के लिए भी इस तरह की दुआएं करते रहें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके बच्चों को भी सालिह बनाए, नेक बनाए और हदीसों का हाफिज़ बनाए। बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की। आप देखिए इस वीडियो को। نعم. المالكي. نعم. نعم. جهاد. نعم. 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حديث من؟ أنس بن مالك. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حديث ابن مسعود رضي الله عنه. إن الله تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث من؟ أنس بن مالك. إنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. أبي هريرة. أكمل. إنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فصرف وجهي عن النار فلا يزال يدعو الله فيقول أن لك إن أعطيتك ذلك تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره فيصرف وجهه عن النار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أنس بن مالك. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أو لكلكم ثوبان. أبي هريرة. أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ أبي ذر. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. حديث من؟ أبي سعيد. عند من؟ عند مسلم. إنما الصيام جنة. حديث من؟ أبي هريرة عند الشيخين. من أراد الحج فليتعجل. حديث من؟ حديث أبي هريرة عند أبي داود. عند من؟ أبي داود. السيد الله. حديث عبد الله بن الشخير. من صححه؟ رجاله ثقات وقد صححه غير واحد واشتباه النسائي وجوده محمد. كل خطبة ليس فيها تشهد. أبي هريرة عند أبي داود. باب ما جاء في خطبة الحاجة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج الوحي. حديث من؟ كان يجد من التنزيل شدة. حديث من؟ كان ابن عباس. ابن عباس. رقم كم؟ هذا الحديث الثالث بعد 500 وألف في جنبنا الصحيح المجلد الرابع. طيب كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. عبد الله بن جعفر